अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंडियन क्लोथिंग ब्रांड। इंडियन पे फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। ये किड्स के आर्टिकल हैं, इनमें साइज़ 2 ईयर से स्टार्ट है और मैक्सिमम 6 ईयर तक साइज़ है। इसकी जो प्राइस है वो 1299 है और आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस बनती है 30% ऑफ के बाद वो है 910।